Okay, and then put back the baterya. Uy, itatag ito sa rin. Ito ni hultan battery. Okay, okay, mahugot. So ang another issue pa ning sakyanan na is daghan kay siya sluds, no, nga namuo diya sa iyang engine. So abisuhan ato ni ang tagiya nga kinahanglan sa kuan mag flashing, and then ikuan na pod, i-change oil na pod kay grabe deadly kayo ang kuan ang sluds. So murag 20 years na kining wala na change oil. So ato kining start, connect ng battery. So let's go for the first start. New timing chain installed. Okay, start engine. Okay, so normal lang to siya nga dugay siya mo kuan kay nag-disconnect man tag fuel line. Okay, so karon ato na po ning stop engine, and then start na to. Okay, one click na siya, no. Okay, so hilong tayo. Ayos, no vibration at all good. Yeah, so that's the thing, guys. Let's have to wait until the engine get into the operating temperature, and then i-fix na to ang tagiya nga mo ani na karon kay pakuha ni sakyanan kay gabara diri sa driveway. Okay, so nasa check engine light ya, normal check engine light kay ato man gi-disconnect ang baterya tanan, ato kanang saksakan din kung tanaw no kung say tapos i-delete na to. Siyang gi-delete, no, so no check engine light na diha. Okay, so we're good now, we're good. No vibration, guys, no vibration. Okay, good. So if you have problem with timing belt, timing chain, just call me or text me. Okay, so we're good now, we're good. Atong inyong tagiya nga padaganon parang mo sitol down ang iyang kulan. Okay, guys, humana ang timing chain sa Toyota. Nana ko diri, mura na ko gihilantan. Ulan kayo nya kinahanglan human ang trabaho. So ugaw pig kay kung itsura nagbukot pa karon kay tugnaw kayo. So salamat, thank you very much, bye bye. So timing chain is done. I'm gonna go get a shower. Thank you.